Bonjour, je m'appelle Michael Katz, je suis l'ambassadeur d'Australie ici au Maroc. Oui, je dois féliciter tout d'abord la vision de la présidence de Madison Cox, ici la fondation de Gérard Majorel, pour faire venir ici cette exposition avec son équipe, c'est énorme, en collaboration avec la fondation Opal. Pour nous, à l'ambassade, l'art, c'est une plateforme idoine pour faire connaître les deux pays. Et enfin, un de mes devoirs les plus importants, c'est de faire connaître nos peuples respectifs entre les deux, les Marocains auprès des Australiens et l'inverse. Et alors l'art, c'est magnifique comme pour tisser les liens. Et j'ai avec moi, par exemple, Madame Safad, que vous devrez visionner un peu plus tard, parce que elle porte un caftan qui est fabriqué ici au Maroc. Mais revenons à cette question-là. Alors, le nouveau gouvernement australien a mis au centre de ses priorités l'amélioration des droits des peuples, les peuples des Premières Nations, et aussi la reconnaissance constitutionnelle. Alors, à cette fin-là, il faut se rappeler, on a déjà entendu parler à plusieurs reprises que la culture aborigène, c'est des Premières Nations en Australie, qui abrite depuis 65 000 années, c'est la culture la plus ancienne ininterrompue de la planète. Alors, il faut le reconnaître. Alors, pour mettre en œuvre cette question, le gouvernement a nommé pour la première fois un ambassadeur des Premières Nations. Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il entreprend un vaste programme national et international où il collabore avec les défenseurs des droits des Premières Nations, avec les propres communautés en Australie, pour élaborer justement une politique étrangère axée sur les Premières Nations. Et par la suite, c'est la première fois, par exemple, par ce geste-là, par ce poste-là, que l'Australie garantit la représentation autochtone au niveau international, dans son engagement au niveau international. Et pour terminer, il faut signaler, bien sûr, que le 14 octobre, le gouvernement a convoqué un référendum, le 14, et c'est pour donner une voix au peuple des Premières Nations en Australie, dans la Constitution australienne. Alors on s'attend au 14 octobre, et j'invite tous les Australiens qui possèdent le droit de voter de se accueillir à l'ambassade pour mettre leur vote. Merci beaucoup. حسن حراش مسؤول عن المتاحف بمؤسسة حدائق ماجوريل بمراكش. هذا المعرض ديال اليوم اللي عنده علاقة بالحنش أو لا سيربون، شنو ممكن تقول لنا عليه؟ المعرض اللي هو مسمى الثعبان، عنده علاقة بالسيربون أو الثعبان أو الحنش بالدارجة ديالنا، اللي هو جا في إطار أول معرض يقام المغرب من خلال الفن الأبروجيني الأسترالي. الأبروجينيين هما السكان الأصليين ديال أستراليا، وهذا اللوح والمعروضات الفنية اللي مستمدة من أوبال، اللي هي مؤسسة أوبال بأستراليا، تعطي فكرة على المعرض كأول مرة يقام بالمغرب للفن الأسترالي الأبروجيني، اللي هو الثعبان، اللي يعتبر رمز للقوة ورمز للخصوبة، رمز لخلق التجانس ما بين الطبيعة المستمدة من خلال تشبه بالمطر والبراك المائية. النوع ديال الثعابين موجود بكثرة في أستراليا. المعرض يضم لوح وأعمال فنية اللي هي مصنوعة أو مرسومة أو مصنوعة من طرف فنانين أستراليين أبروجينيين للأصل الأبروجيني، اللي هم السكان الأصليين لأستراليا كإيميلي كام وكمولف توماس. بالنسبة لكم يعني شحال من لوحة معروضة في هذا المعرض؟ المعرض يضم تقريبا 30 لوحة و30 تقريبا معروضة لها علاقة بالسيربون أو الحنش، مستمدة من مؤسسة أوبال. بالنسبة لكم الإقبال كان كثيف على هذا المعرض ولا لا؟ الإقبال كان كثيف، لأنه الإقبال فيما يخص بالإقبال، فالإقبال تيكون ديما كثيف، لأنه كاين تنوع في المعروضات وفي المعارض، كاين معرض مؤقت، كاين معرض دائم، كاين مؤسسة الحدائق ماجوريل كحديقة كمتحف أمازيغي، فالمعرض تيكون دائما كاين إقبال كبير. لا المعروضات اللي تيكونوا من خلال المعرض المؤقت ولا المعارض الأخرى. شكرا لك. مرحبا.